Gikan sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, mayong adlaw nga Domingo. Hello sir, may adlaw sad ka na dihaog sa atong mga suking tigpaminaw ug mao ni ang atong pinaka-latest weather update para karong adlaw June 7, 2026. Ang karon southwest monsoon o ang habagat kamo gyapon ni dayon nga nakaptar sa northern and sa central Luzon. And sa lang bahin pod diri sa Visayas kita para pod sa atong forecast weather condition kita kay makasinati tawag panagsang maragumon ngadto sa maragumon nga kalangitan inawalan aning katag-katag nga pag-ulan pagpanugdog og kilat tungod ni aning localized thunderstorms and tungod ni ani posible ta makasinati ang flash floods or mga landslides labi na sa mga kusog o land first kita makasinati tagmayo nga tempo sa panahon karong adlaw. And para sa atong hangin o karagatan din sa kapisihan lakip na diri sa Cebu diri sa Visayas makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan na paghuro sa hangin nagikan sa habagatan silangan ngadto sa habagatan silangan ug ang atong karagatan kay malinawon ngadto sa kasarangan nato ang mga pagbalod ang atong kadagatan kay mo taob ni siya ay muhunas ni siya unyang alas 83 sa kabuntag and mo taob na pud unyang alas 2:24 sa hapon. Ang temperatura nato karon adlaw is nasa 26 to 33 degrees Celsius and ang atong haring adlaw kay mo misilang ni siya kaganihang alas 5:22 sa buntag and mo salop na pud unyang alas 6:04 sa hapon. Philippine Standard Time is alas 6:12 na tas kabuntagon. And di alang tagtub, gikan din sa watan di asti pagkasawaktan, kinisipat tiklima ko o happy weekend ka na tanan. Salamat Sir Patrick, happy Sunday sa pag-asa Mactan. Salamat sir. Okay, good morning. Inyo nga debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Domingo Pizza City bulan sa Hunyo tuig 2026. Pinagi ni Sir Patrick Climaco ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Domingo. Gikan sa atin. Salamat kayo sa pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Anaw tag o paminaw sayo sa kabuntagon.